Au. Apane? Lakukan mau Korea. Lakukan apa Korea? Kalau berani roi berani roi jadi. Kiam naik kamu. Budilo. Oh. Dah jokor apa kena ada kubi bulu cailon. Ene. Kepoi kia ram Korea. Mana tu naik? Ekaya budak kau nukia. Mana naik? Koni bila tu nak kau ida. Oh, koni dia tak gaore. Amna ore. Mana amna? Total ijai. Ayo lima. Toronostro. Oh. What mana? Ame. Pato bisoro kodiba. Satu cuma di kelas dia berapa? Mau kelas dia pila dosti. Mau ikut di banding mau bulu di selati di bulu. Oh. Oh. Waktu nama Pak Kapolri lah. Kono. Oh dia guru. Tiao. Au apa demat sebuloge. Gute baki order golu. Jalungi tole paya macho. To jalung jagon seulo dai ne. Boza lao jalungi tole paya macho. Kotuan. Buka patiao. Side. Pora pulu. Aure ko pora kono. Sare ho. Pora aska put. Mati kono mati. Oh. Tu. Tiao. Orinya. Officer. Saido. Kau saya terus nu. Oh. Terus nah, kau penta kau deh penta kulat, kau semua. Kenapa? Kau biasa kan? Sare, mau marah. Lalu karena cuma mamu aku. Tidak kau mato, biasa lu kau pernah lewat di lain. Aku kerja di lain. Tapi kau dah nak buat lagi. Sare, adik aku dapat itu tak kayak itu. Aja cikitin. Muka di leon dah bicara boleh lemo kau punai dah. Kalau kau itu pun. Aku bos. Waktu mana? Aku dah. Dia. Empat sorai waktu lara tadi dah. Asuno. Waktu mana? Kau udah bawa persona pocar. Udah sosat cari manusia. Amade sosat dino lagi. Sat dino mana tu kau nak buat? Sadino, Narano Jastri Swadino. Sola. Narano Jastri Swadino tu tadi hei jago ini. Sat dino mana? Soal parre kaya nona coklat. Aja cikitin. Ayo, baik saya. Kono. Baik bila dia coklat. Waktu tu ya pagi lalu. Tunggu deh kau. Tapi udah mau biak korona di sore pesari. Elah, boleh lagi kau ini. Kau linggo periwatan hari juga. Biak korona pore deh. Kau udah gai dunguti. Linggo periwatan kau lu kono apa? Sare, kau dulu sonto dulu. Aja cikitin. Apa kau? Kira gai lo sinadon terus panti otis seguin kau. Kira sondor kau udah tuh seguin kau. Aja cikitin. Sila, tolong. Kira sola. Premo kau yang pelete no tahu pore. Jadi aku rujani tanti. Saya lipu mas kalau aku premo patro kapori kan. Mas itu pore ini mesti bikin. Ayo lima. One. Ngobrol sama rusai suki golan. Tapi manduro dekanai. Adi yasu. Aku do ditutumi no deiti. Ona doi mas kalau nu. Cuma bebe cuma bebe cuma.
रसमलाई तोते नेबी बुलाई अच्छा इडियट रास्केल को ए नाली आंबो नहीं किसी पत्ती के लिए रखी चौकी मत मत किसी कहले अब बाबू कौन कर दी की तो राशि को दिली अरे काय करना बाबू पेलिला ए नो ए नाली आंबो मते लागुची धई मास्टर आपण मते किछि कहिले तम कुनो आउ ममाई किनारा फोन डाइछि मी आके गप दिली तमे इडियट कोठा जेड़ा सोपार गिडारे दिया पोरा दिते खाइ नाही एक्सक्यूज मी सर मते आपण किछि कहिले कि तम कुमे छि कहि अच्छा आउ किछि कहे पई चाहुचंती कि माने किछि करिबा पई चाहुचंती कि सुनाओ तमे नन फॉर्मल मास्टर हां मोय नन फॉर्मल मास्टर हां बुझु दई ना बुझली तापरे मोताळ कु तमे बरो अच्छा तापरे खेलटा टिके माने कोन करितंती बुझिलानी टिके प्रेम प्रेम सेई प्रेम को प्रेम जो प्रेम करथिले वर्षा बाजो को टुंगुरु बळ अच्छा रणबीर आउ दीपिका तापरे सब्यसती आउ अर्चिता Oh no सर सेटा सर्वसच्ची नाही सेटा सभ्यसच्ची Oh no का कथा अच्छा तापरे प्रेमरु 2.5 ग्राम सुनली मात्र मात्र 2.5 ग्राम हां अच्छा प्रेम करिबे हां 2.5 ग्राम रो नॉनसेंस भलो रे राज तमे तेलु कोयरे उडे मारिया थाई सर आपनकर कांड ज्ञान बोली किछ अछि ना नै केमति जणे गोटे भद्र महिला को व्यवहार करबा कथा सेटा बोधे आपन को जणानी जदि भलो दशा अछि ताले आपण जानतु घरे आपन से जो सुंदर रूपवती यौवनवती स्त्री को पाखरे नॉर्मलिटी सब सिखि के आसबे बुझिले वाह सुनो बाबू भाई मोरा इधर आउ केला ताकू ठीक है बा गाड़ी लागे आउ सेटा मते इकी आसु सर कोई आस्का पट्टी भाट्टी खोली छ मो पाट्टा नाट्टी के आछा आस्का फटी मो जीवन माटी पंग पंगरा आग पछ तमर सब अंधार वास्तावस्तो सर आपण जन्म होला बेले बोधे गोटे कळा बिलेटा क्रॉस करला सब बेले पछ पुडे कोन नाकुचले हां ओके तू आरो अभ्यास माने आपण को छुआर अभ्यास ना आपण को छुआ बेळो अभ्यास तू आरो नारायण सोटी के रहू ए तोरा पाइक साइ सन दिसा मिसला दिन तू और सोय नारायण सोटी के रहू अच्छा सर आपण को भाई मो पखरे गोटे सॉल्यूशन अछि जदि से नारायण से कमिया को चाहुचंती ताले जुई माधुरी दीक्षित सेमानकर फोटो सब धरी विशेष करी सॉली लियोनी माने इंडिया जो सब टक्का मानकर गर्लफ्रेंड और निशा महाराणा तांको फोटो धरी खट्टा ऊपर खेल सस कोन मते फोटो प्रेम सिखौदी तोरा फोटो प्रेम करी करी अनगुण सर सब दुकान सस कर दे आयो रे मां लास्ट रे बबुल साउ दुर्गा छाप गुडा कुडवा गळे दी पीसी रखी दिला निशा महाराणा ताकू आनी फोटो पूरा उदा कर दे माने बड़ी का मास्टर को आउ के मिलेनी मते जाले रे पकेबे चिन्नेनी मत आयो माराली मुबे मते आउ निराश करनी मोसा ही उतरिबा को लागलानी आयो रे मां
ଖରାପ ନଜର ପକଉଛନ୍ତି ସତରେ ହଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜମା ଛାଡ଼ିବେନି ମୁଁ ଏଥର ଆସୁଛି କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଏଠି ରହିଲେ ମାମାଟା ପୁରା ବିଗିଡ଼ି ଯିବ ହଉ ଆସ ଆସୁଛି ଆସ ସାର୍ ମୁଁ ଆସୁଛି ନା ସବୁ ଦେଇନା ରହିବ ଏକା ଆସୁଛି ଆସ ସାର୍ ବାଡ଼ିଟା ଟିକେ ଭଲରେ ବୁଝିଦେବେ ହଁ ମୁଁ ଆସୁଛି ଅରେ ନା ନାଳୁଆ ମାଷ୍ଟର କଥା ବୁଝୁ ମତେ ନିରାଶ କରି ଚାଲି ଯାଉ ତୁ ଯୁଆଡେ ଯାଉଛୁ ଯା ଲାଷ୍ଟରେ ମତେ ଏଇ ଗଇତା କରି ଆଚ୍ଛା ତ ମତେ ପିଟି ଲଗାଇକି ନାଇଁ ମତେ ପିଟି ଲଗାଇକି ଆଜି ମୁମ୍ବାଇ ହାରିଗଲା ଜଣା ଅଟରା କରିଦେଲ କାହିଁକି କିଓ ସେଇଟା ଆମ ପର୍ସନାଲ ମ୍ୟାଟର ରାମ୍ପିଲି କି କୁମ୍ପିଲି ତମର କାହିଁ ଫାଟୁଛି ଆସିବନି ସରକାର ଦରମା ଦେଇଛି ଆମେ ଯଦି ରକ୍ଷା କରିବୁନୁ ଆଉ କିଏ ଆସିବ ତମେ ଦହି ମାଷ୍ଟରକୁ ଶଳା କହିବ ଶଳା ଦହି ମାଷ୍ଟର ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଗଲେ ପତା ଏକା କହିଦେବି ସାର୍ ନମସ୍କାର ଶଳା ତୁ ଗୋଟେ ମାଷ୍ଟର ଯେ ତତେ ଶଳା ସବୁ ଟଙ୍କା କହୁଛନ୍ତି ଶଳା ନାଳୁଆ ମୋର ଛୁଆରୁ ଟିକେ ନା ଆଜି ଶଳା ଥାନାକୁ ଚାଲ କୋହେ ବେଲି କାହିଁକି ଯିବି ଆଟେମ୍ପ ଟୁ ରେପ୍ ଦଫା ନମ୍ବର ବାଳ ପାଠ ପଢିଥିଲେ ଜାଣିଥାନ୍ତି ଶଳା କୁଟାରେ ତ ଚାକିରି କରୁଛ ତା ପାଠ ପଢିଲେ ସିନା ଜାଣିବ ଦଫା ନମ୍ବର କେତେ ଅଧିକା ଗପୁଛ ଶଳା ଥାନାରେ ତ ବୁପା ବାହାଘର ଦେଖେଇନି ବୋଲେ ମୋ ନା ହାଉକା କନେଷ୍ଟବଳ କାହିଁକି ଯିବି ଶଳା ରାମ କଲେ ରାମ ନିରା କୃଷ୍ଣ କଲେ କୃଷ୍ଣ ଗିରା ଆଉ ଯଦି ଏ ଦହି ମାଷ୍ଟରଟି କରିଦେଲା ତା ଇଆରେ କି ଶଳା ତ 14 ପୁରୁଷର କିଏ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲା ଆମର ପ୍ରେମ 14 ପୁରୁଷ ଖାନଦାନୀ ମଦନାଥ ମଲ୍ଲୁ ଆମେ ପ୍ରେମ କରି ଆସୁ ସତରେ ଆଉ ଦେଖୁନ କର୍ପୂର ସିନା ଉଡି ଯାଇଛି ପଡି ରହିଛି ଜଣା ପଡୁଛି ଏସବୁ କିଛି ନୁହଁ ମାଡ଼ ଚିହ୍ନ ମାଡ଼ ବୁଝିଲ ଚଢେଇ ଶିକାର କରିବାର ଯୋଉ ମଜା ନଥାଏ ତାଠୁ କୁମ୍ପା ଖାଇବାର ଅଧିକା ମଜା ଥାଏ ମତେ ଟିକେ ଶିଖେଇ ଦିଅନ୍ତନି କିଏ ତମେ ଶିଖିବ ଆରସିବି କେବେ କପ ଜିତିଛି ପୁଲିସ ବାଲା ପାଖେ ରସ ଅଛି ରସ ମାନେ ଭାବ ମାନେ କଳା କଳା ତମର ସେ କଳା ଟୋଟାଲି ନାହିଁ ତମ କଳାରୁ ଏ ଅଧମକୁ ଟିକେ ଦିଅ କିରେ ରାନ ନାକାଳିଆ କି ରସିନି ଭାବୁଛୁ କି ଦୁଇ ଚାର କିଣି ଆଣି ମୁଁ ପୁରେଇ ଦେବି କଳା ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଗୁରୁ ଦରକାର ଗୁରୁ 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 ନହେଲେ ଶିଖିବୁ କେମିତି ଜାଣିବୁ କେମିତି ଗାଡି ଚଢିବୁ କେମିତି ଠିକ ଅଛି ସାର୍ ଆଜିଠାରୁ ତ ହେଲେ ଆମେ ମୋ ପ୍ରେମ ଗୁରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ ଗୁରୁଦେବ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲି ତୁ 12 ବର୍ଷ ସୁଦ୍ଧା ଏ ଜାତି ପିଲା ଜନ୍ମ କରି ଫୁଲ ପড়াই 11 କରିଦେ ଚଲି 6 ଷ୍ଟାର ଆମେ 7 ଷ୍ଟାର କରିଦେଲା yes sir follow me yes sir